Ang inti pagapuan ti enerhiya dagiti windmill, iso nga maikumpara ka dagiti power plant na surok 42 million a litro ti petrolyo kada tawen ti mainot. 3 megawatts ti kaya na apartuaten nga enerhiya ti maysa a wind turbine. Iti agdama, addaan ti 27 a wind turbines ti North Luzon Renewable Energy Corporation nga addaan ti kabuklan nga 81 megawatts. 625 hectares ti akuparan ti naso a korporasyon. Iti barangay Kaparispisan, Pagudpod, Ilocos Norte. 20 atawen ti naidesenyo a lifespan ti wind turbine. Dagiti mapartuat nga enerhiya ti wind turbine, iti mapan ka dagiti substation da. Ama i-transport iti transmission line amapan met iti Luzon Grid. Manipod Luzon Grid, dito yan ama ited ti enerhiya kas kuma iti inek apag kapuan ti serbisyo ti kuryente. Sumagmamano idi ti timpor a reklamo, seknan ti land ownership kadagiti na ipatakder a wind turbine. Ngem kuna ni Miguel De Jesus, presidente iti naso o korporasyon, nasulbar amin dagituyen. Everyone that had a complaint, whether valid or not, kinausap namin, we checked on each of their claims and we tried to find amicable solutions for each of them. So far so good, no, on that. Saan damet pa'y inlukat iti publiko, kadagiti mangayat agpasyar kadagiti wind turbines da. Prioridad da pa'y laeng ngamin iti responsibilidad da, iti reforestation wenno pa nagmula ti adwa kayo. Inaasahan po namin na magawa namin yon in the next few years. Pero yung inuuna po namin is yung obligation namin sa DNR, sa reforestation. Kasi kailangan mauna po yun bago magdagsaan po yung mga tao. Malagip nga idi Pebrero, 2 a transmission line da iti napabetak, aging gana ita, awampay kano ti na ituduno siya sino ti aking aramid, kenno anya iti motibo. Dayan D. ABS-CBN News.